السلام علیکم، میں ہوں فیصل احمد اور یہ ہے میرا یوٹیوب پیج مسٹر فنفل۔ میرے چینل میں بیان، تلاوت قرآن اور انفارمیشن ویڈیو ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم المرتبت صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں کہ کائنات ارضی میں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے۔ وہ جماعت صحابہ جو اپنی وفا شعاری سے، یقین کامل سے، انشراح صدر سے، حضور کے دروازے کی گدائی اور غلامی سے اتنی زیادہ سرشار تھی، ان کے دامن میں حضور علیہ السلام کی محبت کی اتنی خوشبوئیں تھیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس سارے ماحول کو بھی معطر اور معمر فرما دیا کرتے تھے۔ ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امام اعظم نے کہا ہے، ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں، رسول کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلاں بزرگ کے اجتہاد پر، استنباط پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان معیار ہے، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ یہ بالکل سورہ بقرہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، کس طرح؟ چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے۔ مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات، ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ یہ کون دوسرے لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہم رضوان۔ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کسوٹی ہے، ذرا اس پر پرکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو، پھر اس پر پرکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا معاذ اللہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار، جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے مدینے چلے جانا یہ بیوقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو مال، اولاد، جان، ہر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بیوقوفی ہے۔ کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو سیانے ہیں، ہم تو ایمان لائیں گے، بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے، بات بھی کریں گے، جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے۔ یہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟
सुने जो हुजूर के सहाबा पर बात करे उसके बारे में रब क्या फरमाता, उसे जवाब मेरा रब देता है। सहाबा की बेअदबी करने वाले को जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, फरमाया खबरदार हो जाओ ये खुद बेवकूफ़ है, लेकिन बेवकूफ़ को पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पागल हमेशा कहता है मैं पागल, फरमाया वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म, इन्हें पता कोई नहीं है, ये खुद बेवकूफ़। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यासे, ये बेवकूफ़ हैं। क्यों? कि हुजूर का दामने करम बह रहा है और फैज़ याब नहीं हो सके। जिन्होंने महबूब करीम के दरवाजे से खैर नहीं पाई, इनसे बड़ा भी कोई बेवकूफ़ होगा। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, दरिया बह रहा है और साथ साथ प्यासा चल रहा है। अल्लाह फरमाते बेवकूफ़ लोग हैं जो हुजूर के सहाबा पर जुबान तान दराज करते। तो अजीज़ दोस्तों, इन लोगों का ईमान मेयार है, इन लोगों का ईमान वो हमारे सामने रोशन नमूना है, जिसकी बुनियाद पर हमने अपने ईमान को, तयक्कुन को, शब व रोज़ को मुरतब करना है और तरतीब देना है। सहाबा किराम की जमात सारी बड़ी शानों वाली, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़्यादा तज़किरा नहीं होता, तो बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि हमने अवाम को उनसे पूरी तरह रूशनास भी नहीं कराया। एक शख्सियत का जिक्र आज करेंगे जिनको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया ये नेक आदमी है। और यार जिसे रसूल करीम कहे बंदा नेक है, रजुलुन सालिहुन, हुजूर ने फरमाया नेक आदमी है, जो बालिग नहीं हुए थे और उससे पहले ही कलमा पढ़ लिया था, जो हज के मसाइल सबसे ज्यादा जानते थे, जिन्होंने 60 साल मक्के और मदीने में फतवा दिया, सहाबा उनसे फतवा लेने आते थे, जो बदर की जंग में भी गए, ओहद में भी गए, पर महबूब ने फरमाया उम्र थोड़ी है, अभी वापस जाइए। खंदक में शरीक हुए और उसके बाद हर जंग में शरीक हुए। मुस्तदरक में मौजूद है, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाया करते थे, ज़माना बदला तो कुछ लोगों में भी तब्दीलियाँ आईं, मैंने बड़ी दुनिया बदलती देखी, पर जिन लोगों को नहीं बदलते देखा ना, उनमें ये शख्सियत है जो हमेशा हर दौर में, हर उम्र में नबी पाक के तरीकों पर पूरी तरह कारबंद रहे। ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, चलना, हर वक्त हुजूर की मोहब्बत में गर्क होके किया। कौन है भला? हजरत उमर के बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अभी बालिग नहीं हुए थे, मुसलमान हो गए और जिंदगी सारी मुसल्ले से लग के गुजारी, इबादत की, रियाजत की, तकवा, जद्दोजहद, मामला फहमी, जिहाद। वालिद अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन साहबजादे की ख्वाहिश है कि मुझे फौज में भेजो, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, और जिहाद भी सिपा सालार बन के नहीं, सिपाही बन के करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि इल्म व फजल बड़ा था, सहाबा इनसे फतवा लेते थे। मसाइल हज सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते थे और फतवा देने में इतने मोहतात थे, हदीस बयान करने में इतने मोहतात थे कि बड़ा सोच समझ के, गौर करके। सहाबा फरमाया करते थे, ये वाहिद बंदा है कि जो 1 मिनट से पहले कह देता है। सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं लेकिन 1 मिनट से पहले कह देते थे, इस मसले का मुझे नहीं पता, तहकीक करूँगा, अगर पता चल गया तो बता दूँगा, फ़ौरन कह देते थे। एक दफ़ा एक साहब ने मसला पूछा तो चुप कर गए, सोचने लग गए। हमारे यहाँ ना लोगों को हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ है। ये शौक़ बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप हाजिर जवाब हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ तो ना पैदा करें। अगर आपको पता है, सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा था सहाबा से कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, और मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाने लगे, अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, फारूक आज़म बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं जवाब देता फिरूँ, ये ठीक नहीं होता, ये सही नहीं होता। यहाँ तो बड़े लोग, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब मैं अपने मुर्शद से मुरीद हुआ तो मुझे कहने लगे, बैत मैंने कर लिया, आज के बाद ना तकरीर करनी है, ना मदरसे में सबक पढ़ाना है, ना किसी को मसला बताना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदा मौलवी भी और तकरीर ही ना करे।
तो जंग लग जाता है, और मसला ही ना बताए तो बदहज़मी हो जाती है। यहाँ तो जिसको 6 मसले आ जाए वो इमाम को नमाज नहीं पढ़ाने देता, वो कहता है पहले इंटरव्यू लूँगा तेरा कि तू पूरा तुझे आता है, फिर आगे चलेगा तू। इतने बड़े आलिम को शेख ने मना कर दिया। तो कहते हैं शेख के पास एक शख्स मसला पूछने आया, तो मेरे मुर्शिद फरमाने लगे मुझे ये मसला नहीं आता। तो इमाम साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा मुझे आता है, मैं बताऊं? कहते मेरे शेख मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गजाली मैं तो तेरे साथ साथ अपनी मैं भी मारना चाहता था, पर तेरी अभी मरी नहीं। और तू कहता है मैं बताता हूँ। कुछ देर छोड़ दे, सारे मसले बताने नहीं चाहिए, कुछ पे अमल भी करना चाहिए। मेरे अजीज हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इतना बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मदीना हैं, मुफ्ती मक्का हैं। लोग मसाइले हज पूछते हैं, बड़े बड़े इस्तेंबात करते हैं कुरान और हदीस से। एक आदमी ने मसला पूछा तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, देर तक सोचा, तो देर हो गई सोचते सोचते। तो वो शख्स कहने लगा हुजूर इतनी देर क्यों सोच रहे हैं? तो आप फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो और जो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ इसके बारे में रब मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना, तो मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि इसका हिसाब देना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे अजीज हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने सवाल पूछा तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब। और जब कहा ना नहीं आता तो फ़ौरन कहने लगे अब्दुल्ला खुद अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला रब तेरा भला करे, इस बात पे हमेशा डटे रहना, जो बात ना आती हो वो कभी कहना ना, जिसका पता ना हो उसे कभी करना, जब तक पूरी तहकीक ना हो बिला वजह होता जनी ना करना, बिला वजह होता जनी ना करना। यहाँ का हमारे सूफिया ने यहाँ का